बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आपण माने थंबनेल रु ही देखिकी जानि पारुथिबे जे न्यायदाता कर्म फलदाता शनिदेव बकरी हेबा पाई जाउछंती एही 30 जून ठारू, जहाँकि 14 जून पर्यंत से बकरी अवस्था रहिबे। अर्थात 30 जून ठारू आरंभ करी 137 दिन पर्यंत शनिदेव बकरी अवस्था रहिबे एवं शनिदेवंकर एही बकरी अवस्था पूरा आमर 12टी जाक राशि उपरे प्रभाव पकाइब। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा कन्या राशि रो उपरे शनिदेवंकर एही बकरी हेबा केउ भली प्रभाव पकाइब। तेबे शनिदेव बकरी अवस्था रे कन्या राशि को केउ भली फल प्रदान करिवे, शुभ ना अशुभ? एही समय शनिदेव कन्या राशि रो केउ भाबरे गोचर करुछंती एवं केउ भाव को गोचर करिवे एवं केउ केउ भाव उपरे शनिदेवंकर एही बकरी दृष्टि पड़िबो एवं एहा आपनकु केउ भली फल प्रदान करिबो। तेबे ए विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। 30 जून परे अर्थात शनिदेव बकरी हेबा परे आपनकु केउ सब फल प्रदान करिवे से विषय रे आमे आजिर एही भिडियो रे संपूर्ण भाव रे जानिबा। तेबे बंधु माने भिडियो रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपनकर कन्या राशि होई थाए तेबे भिडियो टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे बंधु माने एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे आसंतु जानि नेबा शनिदेव एही 137 दिन रे आपनकु केउ भली फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। तेबे बंधु माने एहा पूर्वरु आपनकु मु कहि रखे जे प्रत्येक ग्रह मानकर दुईटी स्थिति रही थाए, गोटे हेउछि मार्गी एवं अन्यटी हेउछि बकरी। आपण माने निश्चित भाबरे भाबुथिबे जे एही बकरी रो अर्थ कोन। तेबे बंधु माने आपण माने जानंती हमर 9टी जाक ग्रह सूर्य को सर्वदा परिक्रमा करि थांती, सूर्य को चारिपटरे बुली थांती। तेबे जेतेबेले कोनोसी ग्रह निजर गति अनुसार सठिक गति अनुसार गोचर करिथांती सेतेबेले तांको मार्गी बोली कहा जाय थाए एवं जेतेबेले कोनोसी ग्रह निजर सठिक गति अनुसार गोचर करि पारि नथांती एवं सूर्यंको ठारू दूरता बनाई नै थांती सेतेबेले से होई जाय थांती मार्गी। अर्थात तांकर चलन रे धीरता आसी जाय थाए एवं से आपनकु फल प्रदान करिबारे मध्य सेही भली स्लोनेस आसी जाय थाए। तेबे बंधु माने वर्तमान शनि आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती एवं षष्ठ भावटी होई थाए कुंभ राशि भाव। तो शनिदेव कुंभ राशि रे गोचर करुछंती एवं जेतेबेले कोनोसी ग्रह बकरी अवस्था रे थांती सेतेबेले से जेउ गृह रे गोचर करुछंती सेही गृहर फल प्रदान करबा सहित सेही गृहर पूर्व गृहर फल मध्य आपनकु प्रदान करिथांती। अर्थात जेहेतु शनि आपनकर षष्ठ भाव रे गोचर करुछंती तेणु शनि आपनकु षष्ठ भावर फल प्रदान करबा सहित पंचम भावर फल मध्य प्रदान करिवे। तेबे बंधु माने षष्ठ भावटी को आमर कुंडली रे एते भल भाव बोली माना जाय न थाए, कारण षष्ठ भावटी होई थाए रोग ऋण एवं शत्रुर भाव। तेबे बंधु माने शनिदेव जेउ भी भावरे रहितांती सेठारे से 2.5 वर्ष पर्यंत रहितांती एवं वर्तमान से आपणकर षष्ठ भावरे अछंती। तेबे शनिदेव जेतेबेले बकरी होई जिबे आपण सेतेबेले लोकंको सहित देखि चाहि कथावार्ता करिवे एवं मिलामिशा करिवे, कहा सहित अजथारे आर्गुमेंट करिवे नाही, कारण एही समय आपणकर शत्रु वृद्धि हेबार अनेक संभावना देखा देउछि। तेणु आपण सबु बेले लोकमानंको सहित भाबी चिंती कथावार्ता एवं मिलामिशा करिबा उचित। आपण चेष्टा करिवे जेमिति कहा सहित आपणकर शत्रुता न होई जाऊ। एवं बंधु माने आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि शनिदेव जेउ भावरे गोचर करुथांती आपनकु सेही भाव सहित जड़ित कार्य गुड़िक अधिक कराई थांती, आपनकु सेही क्षेत्र रे अधिक परिश्रमी बनाई थांती। तेबे शनिदेव बकरी हेबा परे आपण कोनोसी कंपटीशन रे जोग दे पारंती एवं जदि आपण ऋण देबाकु चाहुतिले किंबा नेबाकु चाहुतिले तेबे ताहा मध्य आपणकर होई जिवो। अर्थात जदि आपण ऋण देबाकु चाहुतिले तेबे देई पारिबे एवं जदि ऋण नेबा पई चाहुतिले तेबे नेई मध्य पारिबे।
ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନିଦେବ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଲୟର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଏସବୁ ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି କଥା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେମିତି ଆଗକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଚିନ୍ତି ଭାବି ବିଚାର କରି ତାପରେ ଆପଣ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତରବର ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶନିଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଗୃହରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ବକ୍ରି ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯେତିକି ଫଳାଫଳ ଦେବା କଥା ସେହି ଫଳ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରବର ହୋଇ ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ତାପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବକ୍ରି ଶନି ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବିଦେଶ ଗତିବିଧିର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାପୀ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। କାରଣ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି 137 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବର୍ଷଟି ସରିବ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ବର୍ଷ ଶେଷରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ହିଁ ଯିବ। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ବି ଦଶା ଚାଲୁନାହିଁ, ନା 7.5 ନା 2.5 ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଗୃହରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଫଳାଫଳ। ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସିଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
कारण पंचम भावटी मकर राशि भाव एवं ताहा मध्य शनिकर निज भाव होइथाय। तेणु सेथिरे मध्य आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। शनिकर दृष्टि आपणको राशि उपरे मध्य पड़ु नाही। तेणु एठारे ओभर थिंकिंग रो मध्य कोनोसी प्रश्न उठु नाही एवं स्वास्थ्य जनित मध्य कोनोसी समस्या आपणको पाई नाही। तेणु केवल गोटे कथा उपरे ध्यान रखिबार अछि। जेहेतु शनि आपणकर षष्ठ भाव रे अछंती तेणु चाकरी क्षेत्र रे हो किंबा आपण जेउ भी क्षेत्र रे कर्म करूछंती आपणको सहित जेउ व्यक्ति माने कर्म करूछंती सेमाननको सहित आपण सर्वदा संपर्क भल रखिबा पाई चेष्टा करंतु। बुझामणा ठीक रखिबा पाई चेष्टा करंतु जेमिति सेमाननको सहित आपणकर कौनसी जुक्ति तर्क न हुए किंबा संपर्क खराब न हुए कारण यही समय शत्रु वृद्धि होबार संभावना सृष्टि होउची। तेणु चेष्टा करंतु समस्तଙ୍କ सहित भल संपर्क रक्षा करिबा पाई। एहा व्यतीत जदि आपण एही समय कौनसी जानवाहन किणुछंती किंबा लुहा जातीय कौनसी जिनिस किणुछंती तेबे किणिबा पूर्वरु भल भाबरे भाबी चिंती सेही जिनिस को किणिबा उचित। नचेत भविष्यत रे एथिपाई आपणको पस्ताइबाकू पड़ी पारे। एवं तृतीय भावरे शनिकर दृष्टि पड़ुथिबा हेतु आपणको बेले बेले अजथा यात्रा करबाको पड़ी पारे। आपण एपरि किछि यात्रा करिवे जेउथिरे आपणको कोनोसी भी फल प्राप्ति हेबो नाही। तेबे बंधु माने आपण तो निहाती भाबरे जानि पारिथिबे जे शनिकर एही बक्री दृष्टि आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिवो। मात्र जेउ भी किछि अशुभ फल रहिछि अशुभ प्रभाव रहिछि से सब को खंडन करिबा पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन बुध महाग्रहंकर बीज मंत्रर जप करंतु। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सह बुद्धाय नमः एही मंत्रटी को आपण प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन भगवान गणेशंकर मध्य आराधना करंतु। एपरि करिबा द्वारा जहाँ भी किछि अशुभत्व रहिछि से सबुर खंडन होई पारिबो। बंधु माने आपण मानकु भिडियोटी किपरि लगैला कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। आपणकर जीवन मंगलमय हो एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।